হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো মেন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের ওয়্যারিং আপনারা কিভাবে করবেন তারই একটি ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর তার আগে বলে রাখি, যারা যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। এরপরে যে কোনো নতুন ভিডিও আপলোড দিলে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। আর যারা পুরানো দর্শক তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর ভিডিওটি কেমন হলো তা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। उठाओ उठाओ, 2-3 आदमी पकड़ लेना, एक आदमी बस स्क्रू डालना। ये साइड बाहर नीचे का ये हां बोला कि नहीं क्या भाई बोला बेटा मिटारिया करना पड़ेगा भेजा दो नहीं लगाओ, आप पहले में इधर करो, इधर का हो गया। दो लगाएगा तो नीचे नहीं आएगा ना, टाइट नहीं करेगा फिर। बार में लेट लगा दे, ऊपर में जा। निशान नीचे पकड़ो बस, राना छोड़ दो बस, लेवल से इसको पहले लेवल कर दो बस। क्या कर रहा है तू? इधर को करना, हाँ इधर को करना। आप कौन पकड़ा फिर? खलास हो? अरे तो इसको बार बार वीडियो का बना रहे हो? फंसा दोगे तुम, देखता हूँ कहीं। वो सवाल कितने नंबर को दिखा? काल वाला क्या किया? काल वाला है ही नहीं, ऐसे नहीं होता है, उसको पोस्ट करके रखना है बस।
कोई भी क्रॉस नहीं होना चाहिए, बस बराबर आना चाहिए। यहाँ से ले आओ, यहाँ से वाला टेप निकाल देना। अरे केबल ट्रेस उठता ही नहीं साला, निकल जाता है। हाँ हल्का है केबल ट्रेस का। हो गए। Pump 1 terminal block, pump 2 terminal block, pump 3 terminal block, main cable incoming. এখানে দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্যাক্টর 1, কন্ট্যাক্টর 2, কন্ট্যাক্টর 3 এবং এখানে আপনার তিনটা ব্রেকার, তিনটা মেইন ব্রেকার। এখানে আপনাদের দেখছেন টার্মিনাল ব্লক বিএমএস কন্ট্রোল তার এবং নিচে রিলে।